80 كيلومتر على وين راني. عندنا وهران في الشمال، عندنا تلمسان في الغرب، وعندنا معسكر وسعيدة في الشرق، وعندنا تموشن تاني تمشي بعيد علينا. نورمالمون راكم فهمتوا جو سوي دون اون فيل فريمون اتيبيك، اون فيل ارتستيك اي كولتوريل في الجزائر اللي هي سيدي بلعباس. سيدي بلعباس كي دايوغ دوا سون نون، اسمها جاي من الوالي صالح اللي هو سيدي بلعباس البوزيدي كي au 17e siècle s'est installé à بلعباس. et depuis مد اسمه لمدينة سيدي بلعباس. سيدي بلعباس معروفة بالجبل ديالها اللي هو لا مونتاgne تيسالا، كلمة اللي جاية من الأمازيغية qui veut dire gorgée d'eau. Et toute cette région, même si elle était stratégique pendant des siècles, يعني جاية في طريق ما بين معسكر تلمسان ما بين وهران والصحراء. Et pourtant, il y a eu vraiment un regroupement urbain, يعني ولات مدينة uniquement à partir de l'installation des Français en 1835, et qui d'ailleurs ont laissé une empreinte particulière parce que Sidi Bel Abbas معروفة اليوم en tant que ville coloniale, et surtout يعيطوا لها le petit Paris. Alors علاش يعيطوا لها le petit Paris? C'est justement parce que Sidi Bel Abbas a été pendant toute cette période coloniale un laboratoire architectural, et on va comprendre pourquoi. C'est une très belle ville, accrochez-vous. مرحبا بكم في رمز واحد اخر تاع بلعباس اللي هو لو لاك دو سيدي محمد بن علي qui se trouve à peine à quelques kilomètres de Belabès et qui reste une des attractions des gens de la région et qui est relativement bien entretenu يعني par rapport à d'autres espaces اللي شفتهم في الجزائر. يعني سكيش شكون قال بلي ما كانش لا كرياتيفيتي في الجزائر؟ C'est un espace abandonné. Looks like we are in Berlin. معروفة بالفن ديالها، les artistes ديالها. Et d'ailleurs je suis avec un des artistes de Belabès qui s'appelle Mérine, aka la main du peuple. Et justement راح يحكي لنا ميرين la main du peuple, l'artiste de Belabès. يفهمنا شوية وشنو هي la main du peuple. On est dans son antre. Alors فهمنا شوية وشنو هي la main du peuple. La main du peuple déjà c'est une main. C'est un peuple. Pourquoi une main? C'est pas vraiment une main, c'est un mélange entre deux morphologies, une main et un pied. Ça vient d'une citation, ils disent une main éducatrice du peuple, piétinée par le pouvoir.
Et d'après cette citation, j'ai pris la main éducatrice et le pied qui piétine. Et j'ai mélangé les deux morphologies pour avoir une main déformée ou un main-pied. D'accord. وتشي باسكو هادي زعما يفهموها الناس في بالك Ça انت reste déformation تاعها, ça reste un mystère. Je sais pourquoi elle est déformée. Peut-être que je sais pas dessiner une main, non. Du coup, visuellement, tu vois une main. Et pourquoi le peuple? Déjà, la définition d'un peuple, c'est un ensemble des citoyens qui sont soumis à la même loi. صح D'accord. كاينه منها Ouais. Et c'est ça, une main du peuple. C'est ça, une main. de Sidi Djelali fait Bel Abbas. Un citoyen s'est fait son kiff. Un artiste. عاود زوق كاع الحومه. Il y a même des installations. C'est collaboratif معناتها باللي les artistes اللي يجوا لهنا يشاركوا معاه وكل واحد يخلي له un objet ولا une œuvre d'art qu'il a faite. Même les palmes. Is that there is a museum inside, one of a kind in Algeria and the world. Un musée aux marionnettes, unique en Algérie, avec même fait l'Afrique. Égypte تاني voyager كيما دركا راه في تونس dans un festival تاع marionnettes ويتلاقى مع d'autres Cette famille يعني. Et il y a des marionnettes et des objets de partout. Life goals. نصوروا ياك معليش خويا. تصور وتصور. هاوليك الارتيست. مرحبا بك. هاوليك الارتيست. مرحبا خويا. الله يسلمك خويا, merci. Et c'est pas tout. En plus, he's a singer. Il est chanteur, il remet. les anciens jouets. Masque de Nouvelle-Calédonie, please. Soudan. It's iconic, yes. وهنا وشنو هي بون هنا الشومبرا هذه؟ هذه شومبرا فيها كاع صوالح لي زونسيان جوي اللي فكرتي كاع لي زونسيان جوي اللي لعبنا بهم في صورنا. Tu vois, كيما هذا لافو avec bien sûr. دودة معيطوها. دودة. اللورم. اللورمة. اللورمة. هارا البيتشاك. عرفتوا بها البيتشاك؟ هارا اللي الوطن اللي كنا نصنعوهم بالسيف تاع الصور ليهم. ميم لي جيتار كي كنا نصنعو جيتارات تاع. وي. Home. La petite cuisine.